cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bi alamisa donya avril kalo tile 7 an bɛna dɔnkibaru daminɛ ni cɛkɔrɔba ka jaga seere kan de ye. Cɛkɔrɔba ye n wele a ko n denkɛ ko naamu i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ sunkalo la ko bawo tiɲɛ bi yɛrɛ an ye dɔɔnin kɛ sunkalo la koyi a daminɛna sibiri tɛmɛnen ka sibiri kɛ ka kari kɛ ka ntɛnɛn kɛ ka tarata kɛ a kɛra kunungo de kunungo lazara seli o y'a sɔrɔ an balima dɔ ale tun ye wele kɛ ka fɔ a b'a fɛ ka taa ni sontigɛ ye misiri dɔ la ko cɛkɔrɔba an tɛna se ka mɛn kuma na bi a ko kuma jan bɛn fɛ sa nka n bɛna kuma in da don ye bi i ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan i y'a jira k'a fɔ politikima minnu n'olu kɛra Musa Tarawele ka fanga in minɛba ye yanni u tun ka ɲɔgɔn ye u yɛrɛw k'u yɛrɛw fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ tiɲɛ don an kɔni ye Musa Tarawele ka fanga minɛ a bɛ fanga minɛ don min sɔrɔlasi tun don nka a yɛrɛ nana tɔn dilan o tɔn in tun ye UDPM ye. Musa Tarawele ka fanga in a firila firi cogo min i yɛrɛ ye a ka kuma dɔw lase kunungo i ni rajal kɔni nka k'a daminɛ 1990 ani kelen na ka na 2 la hali n'a y'a sɔrɔ furancɛ kɔnɔ san 2012 sɔrɔlasiw dɔw tilala ka Amadu Tumani Toro min n'ale fana ye sɔrɔlasi ye ale min kɛra sɔrɔlasi ka fanga minɛni ye n'o tun ye Général Musa Tarawele nka Musa Tarawele tun bɛ bɔ fanga na waati min sɔrɔlasi fanga tun tɛ yen tuguni politiki fanga de tun bɛ n'o tun ye UDPM ye i yɛrɛ ko Sugal Kukala Mayiga y'o seere ye tiɲɛ don an ye a ka seereyaw an y'o lamɛn dɔ lamɛn hali kunungo nka san 30 ani san 1 wulikajɔ min kɛra hali n'a y'a sɔrɔ sɔrɔlasiw ye siɲɛ 3 kɛ u bɛ fanga minɛ a fɔ siɲɛ 2 sa kɛ u bɛ fanga minɛ kun sɔrɔla sɔrɔlasiw fɛ kun jumɛn na a fɔ o tɛ politikimaw ka dɛsɛ ye olu yɛrɛ b'a fɔ min ma ko démocratie o tuma yala démocratie de ye ka fɛrɛ jamana nafolo sonyɛni ma wa démocratie de kun ye ka fɛrɛ jamanadenw ka dugukolo ntarakili ma wa démocratie kun de ye faamaw denw ka kalan fantanw den kala ka na wa olu ka démocratie de kun ye k'i ka baara bɛɛ bɛn politiki ma e ɲɛ b'a maa jumɛn na ko baara wɛrɛ b'u bolo ni politiki baara tɛ a dɔ fɔ kɛ minnu kabili Musa Tarawele minɛna don min fo ka se bi ma a dɔw bɛ politiki la i y'o baara wɛrɛ la min tɛ politiki ye politiki de kɛra ninnu ka jagokun ye koyi jamana in bɛ coron o coron na denkɛ politikimaw ka coron don ka fago bantiya an'u ka dɛsɛ politiki subagaw olu de jamana in jasi maa yɛrɛ bɛ ɲininka yala tumaw mun de ye u kin min y'u bila forontoli la n ko ba u ma foronto koyi kɛnɛ in tun sigi kun ye san 30 ni san 1 démocratie cogo jumɛn bɛ bi lahalaya jumɛn bɛ bi hali n'i y'a sɔrɔ bi an bɛna dɔɔnin fɔ u ka kuma sigi ninnu na a ko n denkɛ n ko naamu e ka yeta ni ne ta tɛ kelen ye dɛ i m'a ye ninnu bɛ ka farinya u bɛ ka wara fari da yanni u tun ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu u ka yafa deli jamanadenw fɛ ka kɛnɛ in kɛ u yɛrɛ jalagili kɛnɛ ye ni kɔnɔnjɛya ye ka fasodenw wele ka fɔ an tun ye bɛɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ don bɛɛ kɛlɛ nana wolo fɛn min na an tɛ jɛ an ka ko ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ bana min bɛ faso la aw ko k'a ye Musa Tarawele ka fanga in paro k'o gɛn ka bɔ fanga na ko sabu o tun ye bana jugu bila jamana na jamana talen k'a di aw yɛrɛw ma ni min ma fara bana dimi kan juguya k'aw ma bɔ bana na koyi aw minnu tun ko k'aw ye bɛɛ dɔgɔtɔrɔw ye bɛɛ furakɛbaaw ye ŋanaw ye ko n ye kuma dɔw mɛn ko u b'u yɛrɛ wele ko les soldats de la démocratie n ko ba bɛɛ n'i ka yeta tɛ bɛɛ n'i ka fɔta tɛ a ko awɔ kɛ a mana kɛ cogo o cogo anw cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔbaw fana da kan ka don faso kuma na
n'olu tun kɔnɔ jɛra hali dɔɔni u tun kan ka lajɛ de bana min n'o tun kɛra sabu ye ka Musa Tarawele ka fanga in ban u k'u bɛna ni fɛn min ye n'o ye démocratie ye. Alpha Umaru Konare ye san 10 kɛ fanga na. Alpha bɔlen kɔfɛ wele bilara Amadu Tumani Ture ma min tun ye sɔrɔdasi ye nka a mɛna ni sɔrɔdasi duloki ye u nana n'a ye ko démocratie ŋana tun don. U ye san 5 kɛ san 5 filanan in e ko a ma minɛ o san 5 la wa? Ne ko ba e ko ka san 5 yɛrɛ banna wa? Hali ni san 5 tiɲɛ don san 5 in tun banna a ye san 5 wɛrɛ ta. Ale tun kan ka fanga di maa wɛrɛw ma o furancɛ de kɔnɔ. Ale fana ka fanga bosira sɔrɔdasi dɔw fɛ n'o ye Amadu Aya ninnu ye. Nin bɛɛ ye nin sɔrɔdasi kuluw ye. Fanga dili Ibrahim Bokar Keita ma. Ale ye san 5 kɛ a ka san 5 filanan tila ka kɛ na sɔrɔdasiw tilala kana jamana fanga paron tuguni. O sɔrɔla min fɛ o kɛra maa dɔw ka murutili ye fasoko la ko Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛ la ko a ka fanga dɛsɛra a kɔli la. A tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ tuguni. Jamanaden dɔw murutira o muruti de kɔfɛ sa sɔrɔdasi ninnu n'o ye Asimu Koyita n'a nɔfɛmɔgɔw ye u tun nana fanga ye olu fana nana fanga in minɛ. U kɔni ma baasi wɛrɛ kɛ Ibrahim Bokar Keita la o tɔɔrɔ de la sa fo nana fatu. U b'a jira k'a fɔ bana de bɛ Mali la. Bana min bɛ Mali la aw de ko k'a ye jamana joli dɔgɔtɔrɔw ye a bɛ fɔ min ma ko démocratie. Ne ma kun wɛrɛ ye démocratie la fo ka faso furubaya a kana kɛ ni maa kelen ka kuntilenna ye. Maa kelen kana jamana i dabiri jamana na i n'a fɔ nenburu. Maa si kelen kabila si kelen kana faso kɛ a kelen ka tɔnɔbɔ sira ye. Faso ka bɔ misibaya la a ka balo ka ɲɛ a nɔnɔ ka tila faso denw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ hakɛya la. Ne kɔni ye démocratie de fa minnu ye dɛ. An ko ba o de kɔni don. Aw ye fanga minɛ ko fanga maracogo man ɲi ko bana bɛ Mali la. San 31 bana b'o o Mali kelen na. San 30 Musa Tarawele ka fanga minɛlen kɔfɛ aw ka bana ma faso bana ma kɛnɛya aw de bɛna ka na lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni kɔnɔnjɛya ye yala bana sugu bɛ di. Bana ye mun bana ye? Munna fura minnu kɛra la o ma ɲa o ma wasa kɛ k'a lajɛ ka kuntilenna kuraw ta sini faso bɛ se ka furakɛ cogo min ka Mali labɛn k'a di aw denw ma i n'a fɔ anw tun ye Mali di aw ma cogo min. San 30 ko démocratie aw ka jamana mara ma kɛ foyi ye fo ka faso kɛ subaga ye a b'a yɛrɛ denw dun surɔfɛ yuruguyurugu ŋanamu jamana foroba nafolo juguyali k'o kɛ faso taala ye. Politikitɔn minnu dilankun wɛrɛ ma sɔrɔ politikitɔnw na fo ka kɛ faso nafolo koloko juguya kɛbaa ŋanaw ye. Fantantɛgɛjɛw olu kana kɛ nafolobatigiw ye faso nafolo kan ni juguya ye ka faso nafolo dun kojugu la. O tuma yala Mali politikimɔgɔw t'a dɔn ka fɔ jamanadenw ɲɛ yɛlɛla wa? Yala Mali politikikɛlaw t'a dɔn ka fɔ faso jamanadenw ni politikimɔgɔw tɛ kuntilenna kelen kan tuguni wa? Yala o danabaliya in tɛ kɛnɛma panpana wa? Yala politikimɔgɔw t'a kalama bi ka fɔ a bɛ kɛnɛma panpana maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ jamana in marala olu fɛ mara cogo min na wa? Politikimɔgɔw ye wale minnu kɛ u ye kɛta minnu kɛ minnu jamana mara kalifaliw la san 30 laban in na baara wɛrɛ ma k'u fɛ ka jamanadenw k'u bila kɔngɔ na k'u kɛ fantan ye k'u kɛ bololankolon ye k'u kɛ maa kɔnɔ gannen ye k'u kɛ maa jigilatigɛlen ye. Mun kelen pe de bɛ yen k'o ma kɛ Mali kɔnɔ. Sɔrɔdasi minnu y'an kɔsɛmɛ yɔrɔ ye olu si bɔra i n'a fɔ maa bi i bolola sie k'a minɛ k'a si bɔgɔti cogo min. Kana sabatibaliya kolokolo la hali maaya ɲuman minnu tun bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya ni balimaya ni sinjiya ani mɔgɔya ɲuman min tun bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tun ye finikɔnɔ ye u y'a finikɔnɔ u y'a bɛɛ fara. Jamana in bi sinsin sɔrɔbolo kan u y'a bɛɛ buruja n'u ka dunkojuguya ye ka Mali sigi a sen sabara kɔnɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi cɛ dɔ kumana a ko hali basa bi tulon kɛ Mali la bi. Ne ye kuma in lajɛ don min yɛlɛla kosɛbɛ. Jamana kunturu basa ka tulonkɛ o la o tuma bilakoro to o jamana kɔnɔ jamana kunturu
ni basa keto ka tlonge jamana kunturula blakuru banadi ayele ka yele agoba anu nga bitain joyambi agundenge korole mun kera mali kono hali France majenya odi kanga ke mali dembela jele mali korole ko koro mun tamana mali kono akera ina fo mali masakaw ani mali barabaw iba fo danga di bu ko wa u hakili de gerene ndo ni kara jamana kuntigi mali kono bi fiyeli wa mo mun no ye baraka mali kono ni fiya surla lu ka barala odi tunganga ke kalamene ye min bato mali shini ubisekadla nga aide muchoroba ikapma yeche sabu meire General Musa Traoré ma tena sigi fangana mali kono tuguni ay France min ke mi mise ko nyoko ke fangana ne mami jana fangana we santai General Musa Traoré sambuga ani samfla ni kalu woro ani tle dolma ni chokoro ban yake fangana ne kan yingali tun sira ma kungo ne to hakilla ngambu woro la si aku kwale samugani fla ani kalu woro ani hake minke aku kwatina nyino ko kwale no bita kaburu kuno nga nyafale ni France beke fangana dum be muram ne ko be ngante politimanu no makwe ma juguti basi na mso yenga nani bai sheta isa we ku baka bi ne mo fo chikoro bai nga ba Musa Traoré kuma min fo yani alaka wule bisama kuma nunu ufleni ko benat madu uti nya fo ga kuma damna nan ko gelaya be o gelaya kono ngo fangani munu me fangani ulu be nyama oti oya oui ni alako kabe fenfe ban mo siti ko ban malian uti ka ni ngumi dada la ni ala mason date do ala ni ala ko nganda do la jago ya min dado ala ni ala sona ala de bokka dat kate ni ala late me ala dali ko ngak mo lame mi ko klene fo wallahi mun ma faka jamanat la ntubla sara ci fuko ne talu na yoro mbato wala sa ukana talo yino wallahi mbo fuyi mo be na ala sona ni dado la nseko ni ndongo mbo fuyi nous sommes en tama fora bona nous sommes tama ntake dugola me munga dugola o tenie bebe ni kalama ni ala sona ame ala te deli tasiki ka deli ka dale ni ya deli abeson ni ya deli abeson ni ma deli fana to fosi tiama abe fende yanma ni ala sona ama ala deli ani ala deli ame ala deli ka fo ala ma ambe na sahaba ma na be na sawon rabbana pratiquement ayni kuma lamede bebe shinibe wa kunungo tumbe chikoro bai mifo akwa le taluna yoro ata nyini minumbe fangana uluka talo oyorola akoni tarada bi ale jora akafilu koro saba ko ka taluna o minumbe fangana bi minu ye fanga marasa bisaba laba inkono mo wotewla mimba fo jonkala anye jimana mara shina Musa Traoré kofe ngama laidu time netu laidu ta chikoro bai ka fo shina Musa Traoré kuma mi fo mbisika dimsin no taru ni sarakadu kuma chairman fora shugali dofo politiman no be dofo minu to dimsin gani moy hali umar margo yere kunungu akalla selu ulasira fe wasal margo yere fana to dimsin yu politiman mun dimsin mbo ku bla bolon fe netumbala ne tata mo kap mayede ne bisika pma Musa Traoré ka jamana firili ka ne Jose Traoré bisika pma sabu wati asoro amfana tlala kalana bara ko tunga gele bara soro baliyayi on be fitne kam la bolon fe baku chakoro bakuma no dimsinu de kelendo namugula sugoyi o politiki manu uludu bika dimsinu do fili labi sabu dimsinu kangu sinsi femunu kanga faso jo uye dambe faso kanu horonya koro bunye kasira
ka jamana tanama ko to ye fengo fembe no ye furuba ye ko makaran alaje nunu ye furuba buruja u burujali de be sina kabili sanjan chama nin politiki ton nunu abi sanjan chama mbobi u yelemana ka ke shuba tonde u politiki mau ka chabi minu vili be wierama halu be ya min foke ka fonu be la fasa baye demokrasi la fasa bawo ye u be demokrasi mi mangutu ko faso ye demokrasi jamana ye Mali dilla ka ke demokrasi jamana ye tumajme ulu koni dona fanga na fuka se bima u demokrasi bi fandi men fe sabu demokrasi de furuba maradi jamana den ku yera mara abe fode ma ko gouvernement du peuple faso mara aka kalifa jamana denuna politiki tanu ulu koni faso ken numuru bade ka be yera dama koy e ka la hauta na fulu batiku wula jabani jamana totorasa kuke ulu ka tanyini fei usago bisoro nganamu ni bayela malini kuna chenina u politiki tonu bara wara tumbula wa fason na fulon tarakiliko ni jigle tike minu no kera an fasola ni politiki man nu fei uyu kan jamana mara ke faso chilila wati di tunzirasa ndenge betungi joy jorola ka jonkala fo ka yafadili fasofe ka laje filibanci bara munun kera ima fo ko Musa Traoré ko kwale talonawa ni Musa Traoré ka talon che ulu dafirla heredi mutun sona hali doni ku tashi ku miri ka laje jamana be churumina ulu folo no bala ka laje jemse ka ke faso fe chogomi faso dombe ka je ka wuli na fo chekili ka jamana shinindla kono gwamu be jamana de unabi gilemu ni faso churumbe wala otunganga ke kuna jia kurami na bato jamana de umbe wuli ka dotuguni sorantanya baluko geleya segenjugu ni halaki gwanza tuni juguni libu jugu minun talondo ka Mali segere ka balmaya ni sinjiya ani kilinya ani maya che maldew ni nyon che o nyati soro few fuka dabali kuraw ni fere kuraw tige maldew ka ke mo che sirlinyi uka ke chakelawi uka ke ma bamani wi ori tumina jamana inkana dengan bi blaya note jamana imbe yoro minabi akanga mosra ni nana dore mbe fewara fi min nini tekele ma kan ki yere nyini ngabi malikura to tekele kuma min besina kuma min mbe fo no kuma nunu yere majia kuma uye wala yere mangutu kuma uye ambe domine ina foko bi no bi bo poti mouda asugube yalaw manganga yele nunga pumadi lawa makangi yere jigla tikede fengile ngone che maldi halaladin ulu limanenendo kafo jamana joli jamana jidili afere ni dabal kura tike nunu kanin kura do fosola ni Mali famba Mali jamana diun bela jele minu ye halaladin minu ye jamana kanumbawe ni nunu bela jele nga hamiye gonye kapna me chokoroba mbe bita ilasi ato do nata nununa ni siraya ni yembla sarani mi ne ba la se jamana diuma inshallah. Sukurubau Mali mabado tarida ndemondini anye kiwaria soro kafo minye jango sisiguye
Jango Sisoko n'ale tun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye. A ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ tuma min na Professeur Jɔnkunda Traoré ale tun bɛ jamanakuntigiya la k'a fatura ntɛnɛn tɛmɛnen ka si to san 70 ni san 4 na k'a kɛra Bamakɔ yan. Nin cɛkɔrɔba in mɔgɔ hakilima tun don, k'a ka maaya jogo tun dafara, dɔnnikɛba tun don, maa kalannen tun don. A ye baara caman kɛ, a ye gafe caman bɔ fasoko la. Jamana forobaca ŋana tun don, u b'a fɔ min ma ko universitaire. Dɔnnikɛla ŋana tun don, n'a bɛ sariya kalan ɲɛdɔn. Bɛn kɛra kan ka fɔ nin ye maa ye maa min kabini Mali yɛrɛmahɔrɔnya ta fo ka se bi ma, ale farala mɔgɔw kan, mɔgɔ minnu ka jɔda bonyana kosɛbɛ. San 2000 ni san 12 waati, don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya tun dira Professeur Jɔnkunda Traoré ma. O Jɔnkunda Traoré tun ye wele bila Janko Sisoko ma ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔya d'a ma Choguel Kokala Mayiga bɛ min jɔyɔrɔ la bi. Cheikh Modibo Jara bɔlen jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la wele bilara ale de ma. Kabila sugandira, a tun ye dantigɛli kɛ jamana ka forobalasiri sɛbɛn na. O waati y'a sɔrɔ Kapitɛni Amadu Aya Sanogo ale fana de tun ye ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ sabu min tun y'a to ale ye Cheikh Modibo Jara bɔ jamana marabolo kuntigiya la. An da tɛna se o kibaruya ninnu ma tuguni. Ala ka hinɛ Janko Sisoko la. U bɛ min fɔ a ma o ye docteur d'état en droit. Dɔgɔtɔrɔya, sariya dɔnna dɔgɔtɔrɔya, a y'o kalan kɛ k'o dɔɔni sɔrɔ. A kɛra o ŋana ye. A yɛrɛ bangena 1948. A ye baara caman kɛ Mali kɔnɔ yan. An tɛna se k'o bɛɛ lajɛlen walawala. A ye minisiriya kɛ, n'o ye jo sariya minisiri 1984. O y'a sɔrɔ Musa Traoré ale tun bɛ fanga na. A tor'o la fo ka se 1988 ma. Ka bɔ février kalo la ka se Musa Traoré ka fanga binni ma. Ale tun ye jamanakuntigi ka kɔrɔsigi, u b'a fɔ min ma ko secrétaire général de la présidence de la République. Jamanadenw ani jamana fanga ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛn tigi. Ale tun b'o la a laban diɲɛ waribo n'o ye Fonds monétaire international ye. O ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔsigi a y'o baara kɛ Mali kɔnɔ yan. Banque islamique pour le développement a kɛra o fana mɔgɔ ye. Fonds africain de développement a ye baara kɛ yen fana. Wa a ye jɔyɔrɔ fa Banque mondiale o ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan. O maratigi a y'o jɔyɔrɔ fa. A kɛra jamana marabolo n'o premier ministre o ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen k'a daminɛ san 2000 ni san 2 ka taa san 2000 ni san 8. Kabini janvier kalo san 2000 ni san 8, jɔyɔrɔ min tun b'a bolo o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka kɔrɔsigi n'a bɛ fɔ o ma ko secrétaire général de la présidence du gouvernement ye. Janko Sisoko dɔɔninkɛbaa tun don jamana maracogo la ni jamana forobaca. A ye baara caman kɛ. Ni maa min ko k'i bɛ Janko Sisoko ka kumaw fɔ, u ka ca kosɛbɛ. A ɲɔgɔnna mɔgɔ kalannenw man ca farafinna jango Mali kɔnɔ yan kɔni. A tun jatelen don kodɔnbaw ani maa kalannenbaw fɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka to jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la. A tun ɲininkara Faransi kunnafonilaselaw fɛ. A ye min fɔ, jamana in hami tun b'a la kosɛbɛ. Fɛn min guanna la o ye don min na Faransi nana ka na Mali dɛmɛ ko bɛna Mali latila. Dugu caman labilalen kɔfɛ ko Mali sɔrɔlasiw ma taa Kidal, o kɔni tun ma k'ale hakili ye. O baro sigi senfɛ ani tubabuw ka kunnafonilaselaw an bɛna o dɔw lase aw ma. Bisimila. Janko Sisoko, bonjour. Janko Sisoko, ini sɔgɔma. Bonjour. Ireni sɔgɔma. Les 7 otages français enlevés au Cameroun. Faransi jamanaden 7 minnu ni u sɔnyana Cameroun jamana kan. Est-ce que vous pensez que le coup a pu être préparé par AQMI? E miirila k'a fɔ AQMI ye janfa min labɛn ko sɔnyani ninnu kɛ. En représailles à l'action militaire de la France dans votre pays? Yala o ni Fransikaw kɛnbɛ ka wuli ka dɔ min kɛ Mali kɔnɔ, yala olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa?
Ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de lien avéré. Ne kɔni ka faamuya cogo la u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko ninnu man kan ka da ɲɔgɔn kan. Malgré les contacts fréquents entre AQMI et Boko Haram. hali ni a y'a sɔrɔ min ye AQMI ye n'o ye Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛbolo ye ani maa minnu bɛ Nigeria jamana kan n'olu ko bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la n'o ye Boko Haram ye olu ka bolo di ɲɔgɔn ma hali ni mɔgɔ min misali ta o kan maa tɛ se k'o fɔ. Malgré ces contacts. hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn fɛ maa tɛ se k'o fɔ. Il n'y a pas de lien avéré. jɛɲɔgɔnya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maa t'u don ɲɔgɔn na. Entre ce qui s'est passé au Cameroun, qui se passe actuellement au Mali. fɛn min kɛra Cameroun jamana kan kɔsa in na ani min bɛ senna Mali kɔnɔ maa man kan k'olu don ɲɔgɔn na. Le violent accrochage de mardi entre les Français et les djihadistes. Francis soldasiw ani banbanci minnu bɛ jamana kɔrɔn fɛ u karilali min kɛra ɲɔgɔn na tarata tɛmɛnen. Dans le massif des îles Foras. kungoba min bɛ jamana kɔrɔn fɛ n'o ye kulu dingɛ ye u b'a fɔ min ma ko massif des îles Foras. Dans le Nord Mali. Mali kɔrɔnfɛla fɛ. Est-ce que c'est le signe que la guerre va être plus dure que... yala o ye fɛn ye fɛn min ma b'a bisigiya k'a fɔ kɛlɛ laban in bɛna gɛlɛya kosɛbɛ wa. maa tun sigin tɛ ka gɛlɛya min kɔnɔ yala maa bɛ se ka sigi k'o kɔnɔ sa wa. Non. ayi sa. Je ne pense pas. ma daw la fiyewu. L'essentiel des opérations militaires. kɛlɛ fanba minnu n'o kɛra kaban. D'envergure est fait. n'o tun ka kan ka kɛ o kɛra kaban. Ce qui se passe dans le nord-est aujourd'hui. kɛlɛ min bɛ sen na Mali kɔrɔnfɛ kɛɲɛ ka seleke fɛ n'a bɛ sen na bi. Est moins dur. o man gɛlɛn i n'a fɔ. Que ce qui s'est passé dans la région de Mopti. i n'a fɔ kɛlɛ min gɛlɛyara n'a kɛra Mopti a t'o bɔ. Dans la région de Tombouctou. Tombouctou fana kɛlɛ min kɛra ye a t'o bɔ. Et dans la région de Gao. Gao fana kɛlɛ min kɛra ye wa a t'o fana bɔ koyi. Je pense que le plus dur est passé. ne hakili la k'a fɔ ko gɛlɛman an tɛmɛn'o kan kaban o banna kaban. Maintenant, il reste pour le Mali la phase de sécurisation. fɛn min kan ka kɛ Mali la bi o ye yɔrɔ minnu minɛlen don lakana bɛ segin olu kɔnɔ lakana bɛ sabati o kɔnɔ cogo min. Et de stabilisation du pays. ani kana ni basigi ye jamana kɔnɔ. Oui, mais depuis le 11 janvier... nka kabili janvier kalo tile 11 tɛmɛnen. C'est la première fois ce mardi qu'un soldat français est tué. nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Francis soldat ka faga. N'est-ce pas la preuve que les combats sont plus durs que ce à quoi on s'attendait? yala o tɛ misali ye maa bɛ se ka min bisigiya k'a fɔ kɛlɛ gɛlɛyara cogo la cogo min maa tun ma segin n'a ye wa. C'est le terrain qui est peut-être plus dur. maa bɛ se k'a fɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na olu de ye yɔrɔw ye minnu kɛlɛ ka gɛlɛn. Et peut-être que les Français ne s'attendaient pas à une telle résistance. a bɛ se ka kɛ fana Faransi soldasiw tun ma dɔn k'a fɔ u bɛ taa maa minnu kɛlɛ k'a fɔ k'olu ma falen don k'u kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ u sigi k'u kɔnɔ ni kɛlɛ i b'a sɔrɔ Faransi tun ma sigi n'o de ye. Et justement, quand les autorités françaises disent qu'elles veulent commencer le désengagement des soldats français... ni tiɲɛ yɛrɛ la Faransi fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u ka sɔrɔdasi kɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan u bɛ sɔrɔdasi ninnu laseginni daminɛ ka bɔ Mali dugukolo kan. C'est à partir du mois prochain, est-ce qu'elles ne vont pas un peu trop vite? kalo nata ninnu na yala o tɛ kuma ye kuma minnu o ye dateliya kumaw ye wa. Je ne pense pas. ne hakili la k'a fɔ tɛ. Mais tout dépendra de l'évolution de la situation. nka ko bɛɛ lajɛlen sirilen don fɛn minnu na kow bɛna na cogo minnu na a kow sirilen don olu de la. D'ici au 15 mars par exemple. yanni marisi kalo tile 15 cɛ misali la. À l'heure actuelle, est-ce que l'armée malienne, en attendant sa reconstruction... nin waati in na yanni Mali soldasiw bɛ labɛn cogo kura la min bɛ sen na. ne fait pas essentiellement de la figuration? yala Mali soldasiw ta tɛ yeli ye kɛnɛ ka te gansan wa. Elle ne fait pas du tout Mali soldasiw tɛ yen gansan koyi. la figuration. Elle est ka ye kɛnɛ kan te gansan Mali soldasiw tɛ yen o kama dɛ. très engagée. u cɛsirilen don kosɛbɛ. Et elle accomplit un travail remarquable wa u ye baara sɛbɛlama ni baara kologirin de kɛ. sur le terrain. kɛnɛ ka yen kɔni kɛlɛda la. Alors, de fait, des soldats maliens ont participé à la reprise de Gao et Tombouctou. Mali soldasiw u sen donna Gao ni Tombouctou kɛlɛ la. En revanche, ils ont été écartés lors de la reprise de Kidal. nka min ye Kidal kɛlɛ ye Mali soldasiw sen ma ye o la u ye Mali soldasiw sen b'o la. N'avez-vous pas été choqué? yala o ma digi la wa. Là, il y a évidemment un problème. a nin yɔrɔ in kɔni na ɲɔgɔn faamubaliya ni gɛlɛya dɔ b'a la. Un problème qui est en train d'être traité gɛlɛya min n'a labɛnni o fɛɛrɛ bɛ ka ɲini o la. par les autorités françaises min et ye les Faransi autorités fanga ɲɛmɔgɔ ye ani Mali fanga ɲɛmɔgɔ. Dès que cela sera possible, waati min ni ko labɛnna dɔrɔn l'armée malienne sera à Kidal.
Mali sordasiw na do kidal. Le dialogue politique avec les populations du Nord, est-ce que cela est dans votre agenda? Ka sigi ka fɔ kɛ Mali jamana den minnu sigin bɛ jamana kɔrɔnfɛla fɛ yala e bɛ k'o ko labɛn wa o b'i ka laɲiniw na wa? Bien sûr. O bɛ n ka laɲiniw na kɛ. Il est prévu de créer une commission nationale de dialogue et de réconciliation. Sigikɛn bɛ ka kulu dɔ ma kɔnɔ kulu min n'o bɛna kɛ kulu sigilen ye malidenw bɛ se ka sigi ka fɔ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min ka se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛnko la. Avant la fin du mois de février. Yani février kalo in bɛ fori waati min. Le dialogue se déroulera entre l'ensemble des Maliens. Kuma ɲɔgɔnya in bɛna sigi maliden kuru kara bɛɛ lajɛlen de ni ɲɔgɔn cɛ. Des communautés maliennes. Kabila minnu bɛ Mali kɔnɔ. Du nord comme du sud. Ka daminɛ Mali kɔrɔn fɛ ka taa Mali tilebi fɛ. Êtes-vous prêt à discuter avec le MNLA? Yala e labɛnnen don ka kuma ɲɔgɔnya sigi ni MNLA ye wa? Question inévitable. O kuma kɔni o tɛ se ka cɛ ka bɔ yen fiyewu. Décidément, depuis que je suis en Europe. Tiɲɛ yɛrɛ la kabini ne bɛ l'Europe jamana kan. Je parle que du MNLA. Kuma wɛrɛ tɛ yen MNLA. Qu'est-ce que je pense? Ne yɛrɛ ka hakilinata dun ye mun ye MNLA ko in kan o bɛ ɲininka o de la. Il n'y a pas de cohérence dans ce que disent les dirigeants du MNLA. MNLA mɔgɔw u b'a fɔ bi cu u b'a fɔ sini ca u nɔnzinama de kuma kelen t'u da. Tantôt ils disent nous avons des revendications territoriales. Waati dɔ la u k'u bɛ dugukolo kɛlɛ la. Tantôt ils disent nous sommes des Maliens. Waati dɔ la u b'a fɔ k'a fɔ olu ye faso malidenw ye. Et dès lors qu'ils acceptent l'intégrité territoriale du Mali. Don min n'u sɔnna Mali ka dugukolo kelenya a ti fara a ti bɔsi a tɛ puruti. Il n'y a plus de MNLA. Puisque n'o kɛra kaban MNLA ko bɛ ban. Parmi les 8 régions du Mali, il n'y a pas d'Azawad. Mali maradugu 8 na Azawad te Azawad ko kuma te wa Azawad ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ. Il y a 3 semaines, le président Diankounda Traoré nous disait qu'il était prêt à parler avec le MNLA. A bɛ dɔgɔ français saba ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ jamana ɲɛmɔgɔ Diankounda Traoré tun y'a fɔ k'ale labɛnnen don ka MNLA kuma ɲɔgɔnya. Est-ce un point de désaccord entre lui et vous? Yala fɔ ɲɔgɔn t'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲɔgɔn faamu baliya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa? Ce n'est pas un point de désaccord. Fɔ ɲɔgɔn tɛ ne ni Diankounda cɛ. Le président Diankounda Traoré sait très bien que le MNLA était dans une position très conciliatrice. Président Diankounda tun b'a dɔn k'a fɔ MNLA kuntilenna min tun b'a la fɛn min tun b'a da o ye bɛn kelenya ani jamana kelenya o kuma de tun b'a da. Donc ce que vous dénoncez, c'est le durcissement du MNLA. Ça fait 6 ans e bɛ ka min fɔ o ye MNLA ka karo gɛlɛya ye da bɛ ka se o de ma wa? Dernier jour. Ni tile laban in na wa? Absolument. L'incohérence. MNLA t'a dɔn a bɛ min fɛ a bɛ fɛn dɔ fɔ a bɛ tila k'o sinafɔ. Le 14 février dernier à Tombouctou, Février kalo tile 14 tɛmɛni Tombouctou, 3 personnalités arabes, arabu kabila ɲɛmɔgɔba 3, les frères Ould Dahama min ye Ould Dahama ye et Ali Ould Mohamed Kobad, Ali Ould Mohamed Kobad, ainsi qu'une personnalité Songhai, ani kɔrɔbɔrɔ kabila ɲɛmɔgɔ dɔ Maouloun Mahaman Fassoukoy, Awloud Mahaman Fasokoy, ont été enlevés à leur domicile par les forces de l'ordre et ninnu soɲana ka b'u ka so finitigiw fɛ. depuis elles ont disparu. Est-ce que vous en avez des nouvelles? Ninnu tunna maa t'u ta fan dɔ yala e b'u kibaruya kalama wa? Aucune nouvelle. N tɛ u kibaruya foyi kalama. Aucune précision. Perpélatigɛ wara tɛ fɛ o tɛ n bolo o la yɛrɛ koyi. En tant que chef du gouvernement, vous avez bien entendu autorité sur toutes ces forces de l'ordre. Est-ce que E min ye jamana fanga bolo ɲɛmɔgɔ ye e ye ɲɛmɔgɔw fɛla wali u ka kɛta dɔɔnin ko la wa? vous avez ordonné une enquête? I y'a ɲini k'a ko ɲɛɲini wa? Chaque fois qu'on nous a signalé des enlèvements, waati o waati n'a fɔra n ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw soɲana mɔgɔ dɔw dugura k'a minɛ nous avons ordonné des enquêtes. an ye yamaruya di k'a fɔ a ko ka fɛsɛfɛsɛ k'a ko ɲɛɲini. Nous attendons les résultats des enquêtes An sigin bɛ ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu de jaabi kɔnɔ. pour nous prononcer. An yɛrɛ bɛ se ka dantigɛli ni ɲɛfɔli kɛ cogo min. Si elles sont encore vivantes, il est possible qu'on puisse avoir de leurs nouvelles dans les heures qui viennent? N'a y'a sɔrɔ o bɛ nin na yala don nata ninnu na maa bɛ limaniya k'a fɔ kibaruya bɛna sɔrɔ wa? Si nous en avons connaissance, bien N'an bɔra kalama kɔni sûr. C'est-à-dire, tiɲɛ na vous avez des indices qui vous laissent penser qu'elles sont encore vivantes ou yala dalu b'e bolo min b'a jira k'a fɔ o bɛ nin na wa? pas? Dès que nous aurons des indices waati o waati n'an ye fɛn lakodɔn a la indiquant qu'ils sont vivants, minnu b'a yirana k'a fɔ ninnu bɛ balo la nous le dirons. an b'a ɲɛfɔ. Ce n'est pas très encourageant ce que vous nous dites. Ça laisse I ye fɛn min fɔ o tɛ maa hakili sigi dɛ. s'entendre que peut-être que le pire est arrivé. Maa b'a bisigiya k'a fɔ a ko tiɲɛna ka ban.
Ah non, ça je ne le dis pas. Mo foyer de. Moi, je veux m'assurer de la crédibilité des informations qu'ils me donnent. Ne b'a fait folo de femi ni nya kunafoni soro nga dalu jonjon soro ka kise soro ka soro ka ladoniya ni ke. Avant de vous les livrer. Yani mena fɛn fo e. Monsieur le Premier ministre, vous espérez des élections avant le 31 juillet. Yala jamana marabulon elimaniyane do ka fɔ jamanadenw ka ɲɛma sugandi bina kɛ yani juillet kalo tile 31 cɛ wa. Tourner la page du putsch de l'an dernier, mais fanga ye feereli min kɛ sango ka o mina yɛlɛma. Le capitaine Sanogo vient d'être nommé chef du comité de réforme. Capitaine Sanogo sugandira chake mo min ka baara ye kana ni bayɛlɛmali ni lakololi kura ni minɛnw di Mali sɔrɔdasiw ma a kɛr'o ɲɛmɔgɔ ye. De l'armée malienne, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Yala o ko ninnu tɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kan ya wa? Il n'y a aucune contradiction. Fɔ ɲɔgɔn koya foyi t'a la. Le comité militaire que le capitaine Sanogo préside est un organe technique. Bara bondaso mina nyemgora tara kadi capitaine Amadou Aya Sanogo ma oye chaminande bara ke minande do. Le chef d'un organe technique, je ne vois pas quelle influence il peut avoir sur le jeu politique. Nimbara ke minami nale ka bara ye fɛrɛw ni ko ɲɛɲinini ye ne m'a dɔn k'a fɔ o bɛ se k'i karaba cogo di k'a fɔ ko bɛna bayɛlɛmali wali k'i jagoya dungo tintin jamana fanga kan. Mais concrètement, qu'est-ce qui va empêcher les militaires du camp de Kati de e yɛrɛ dun fɛ mun bɛ se ka Kati sɔrɔdasiw bali ka cun dugu kɔnɔ continuer à faire des descentes en ville dans Bamako? Kana dugu kɔnɔ kana ko karaba Bamako ya mun bɛ se k'u balo la? Il n'y a plus de descente. Jigini banna très longtemps. Bamako dugu kɔnɔ. N'y a-t-il pas eu encore des combats entre Béret Rouge et Béret Vert le 8 février dernier? Yalaw min ye jamana sɔrɔdasi fugulanbilentigi ninnu ani sɔrɔdasi tɔw yalaw ma kari ɲɔgɔn na tuguni février kalo tɛmɛnen wa? En pleine ville? Dugu yɛrɛ cɛmancɛ la wa? Non, ayi. Il n'y a pas eu de combat à proprement parler. Kɛlɛ ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la, kɛlɛ ma kɛw ni ɲɔgɔn cɛ koyi. Il y a eu bien sûr un différend entre les bérets rouges et la hiérarchie militaire. Tiɲɛ min ye fɔɲɔgɔnkɔ de nana jamana sɔrɔdasi fugulanbilentigiw ani u ka ɲɛmɔgɔw n'o ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ye. Mais le problème est aujourd'hui entièrement réglé. Nka o gɛlɛyaw banna pewu an bɛ bi n'o min na. Et quand verra-t-on Béret Rouge, Béret Vert et toutes ces unités du camp de Kati sur le front dans le Nord Mali? Yala don jumɛn min ye jamana fugulanbilentigiw ani Mali sɔrɔdasiw tɔw ni Kati sɔrɔdasiw don jumɛn u bɛna ye Mali kɛlɛda la ka Mali kumabɔ jamana kɔrɔn fɛ? Très prochainement. Les bérets rouges seront sur le front très prochainement. A tɛna mɛn yanni sɔɔni cɛ min ye jamana fugulanbilentigi ninnu u n'a ye kɛlɛda la Mali kumabɔli la. Monsieur le Premier ministre, merci. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔ i ni ce. Nin tun ye Français kaw ka kunnafoni lase bondaso min bɛ n'o ye RFI ye o y'an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ɲininkali min kɛ a ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ nansarakan na n'a y'a yɛlɛma kɛ bamanankan na o tun ye nin ye. Laɲini ye min ye aw bɛ se k'a faamu a ka jamana marabolo a taara kɔ kan a ye fɛn min fɔ a ka aw minnu ye jamanadenw ye aw bɛ se ka bɔ joona cogo min ni fili min sɔrɔla la an bɛ hakɛto ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ. An bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka cɛkɔrɔba Ala ka dayɔrɔ suma sabu a fatura ka si to san 70 ani san 4 na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw minnu n'u sugandira sɔrɔdasiw fɛ ka députéya jɔyɔrɔ d'u ma n'a bɛ fɔ ma Conseil national transition k'olu y'u ka walanda yɛlɛ kɛ. Walanda yɛlɛ in kɛra ntɛnɛn a daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen an ka jamanajɛ Yoruba min bɛ yen n'u k'a ma ko Centre international conférence de Bamako a dɔnnen don ni CICB de a ɲɛmɔgɔya a tun bɛ u ka kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba bolo jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ani lasigiden dɔw an ye kibaruya minnu sɔrɔ u bɛna kalo 3 de kɛ nin baara la u ka walanda in kɔni u bɛna ŋaniya wale 30 n'a bɛ fɔ ma ko projet ani ka sara dili kɛ ni taabolo dɔw ye n'o ye sariya taabolow ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya nin bɛɛ bɛna tali kɛ jamana yɛrɛ a lajɔ cogo kura min wala jamana joli dabali fɛɛrɛ kura min n'o tigɛlen don faso fɛ nin kuma in fɔra wasadenw minnu bɛ wasaden jɔyɔrɔ la bi olu yɛrɛw ka kulu ɲɛmɔgɔba fɛ
u bɛna sariya kolo minnu n'u bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ u la u ka walanda in na. O dɔ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali bɛna dakun kurata sariya ko la, jamanadenw bɛna sugandili kɛ. N'o sugandili o bɛ tali kɛ sariya dɔ fɛ u b'a fɔ min ma ko loi électorale. O ye sariya min wote minnu n'o ye jamanadenw bɛna maa minnu sugandi k'u sigi fanga na. Olu kan ka sigi ni sariya sira min ye ani min ye jamana yɛrɛ ye. A bɛna dɔgɔdali min kɛ jamanakuntigi sigi, u bɛna dɔgɔdali min kɛ u bɛ se ka dɔgɔda k'a bila waati minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɛna bɛɛ perepere tigɛ k'o fɔ jamanadenw ye. Sariya minnu bɛna tali kɛ Mali dilali kura kan, i n'a fɔ nin kunun yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Conseil national transition a ɲɛmɔgɔba n'o ye Maliki Jaw yɛrɛ ye. A ye hakili jigin kɛ ka fɔ kuma fɔlɔ minnu tɛmɛna Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. O man ka kɛ dalu ye, dalu min b'a to faso jɔli ko bɛna balan. Mali yɛrɛ dilali kura kɔni dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ kan ka tigɛ min b'a to hali gɛlɛya minnu bɛ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o man ka kɛ sabu ye min b'a to Mali dilali ko cogo kura min n'o ɲinini dɔ fasodenw fɛ minnu bɛ o ko ninnu sen sumaya. Sabu ni laɲini dɔw bɛ yen, o laɲini ninnu nafa ka bon kosɛbɛ. Jamana in jɔli kura o dabali n'o fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ, i n'a fɔ sariya minnu kan ka ta faso fɛ min bɛ wute ko jamanadenw ka ma kura sugandi ninnu hakɛw an'u kimaw sigi. A jira fɔra k'a fɔ malidenw bɛ yɔrɔ min ko bi u b'a fɛ k'a dɔn yalaw faso yɛrɛ kɛn bɛ ka ɲɛ sɔrɔ furancɛ fanga in a bɛ se ka sɛnsɛn cogo min fo ka se a foori yɔrɔ la. Fɛn minnu kan ka dɔgɔda n'olu kɛli b'a to Mali bɛ se ka bɔ dɔlatɛmɛ fanga in kɔnɔna na, o dɔgɔdaliw ka se ka perepere tigɛ k'u walawala u bɛ se ka faamu jamanadenw fɛ cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ko ɲɛdɔnbaa dɔw ɲininkalen u ko jamana in tun ye jɛkasigi dɔ kɛ. O jɛkasigi fɔlɔ minnu kɛra sɔrɔsiw ye fanga tali min kɛ, o ko tɛmɛ kɛra o kan bi fo yɛlɛma de ka don kow la. Hali o wasaden ninnu, o député minnu wala maa minnu bɛ députéya jɔyɔrɔ la bi n'o ye CNT mɔgɔw ye, hakɛ min b'a la yɛlɛma minnu fana kan ka don la. O ma hakɛ wasadenya jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo bi, o ma hakɛ o kan ka taa joli la. Hali minnu ye jamana marabaaw ye, kulu min n'o bɛ ka jamana mara n'a bɛ fɔ ma ko gouvernement, u kan ka labɛn cogo minnu na. Dabali ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka tigɛ cogo min b'a to yuruguyurugu o kɛlɛ bɛ se ka taa ba la, ka se ka jamanadenw labɛn maa ɲumanw ka sugandi. O sugandi ninnu kan ka kɛ kɛcogo ɲuman minnu na. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye, wote kɛ kulu minnu bɛ yen n'a ka ca o bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn negemɔ k'o kɛ kulu kelen, a bɛ fɔ min ma ko organe unique, ani jamana yɛrɛ lakana ni dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ. Studio tɛmɛnen y'a jira k'a fɔ kulu minnu bɛ yen n'olu ni fanga tɛ kan fɔ bi, n'a bɛ fɔ o kulu ma ko cadre des partis et regroupement politique pour une transition réussie. Nin ye politiki tɔnkuluw ye fara ɲɔgɔn kan kulu politiki sira fɛ, u k'u ka hamina ko ye dɔlatɛmɛ ni furancɛ fanga in bɛ se ka kɛ ni wasa ye. Olu yɛrɛ kɔni ɲininkali studio tɛmɛnen y'a jira k'a fɔ olu fɛla ye fɛn min ye, yɛlɛma minnu kan ka don politiki ani fanga sigi cogo la. A ko hali bi a ko ma ɲɛ sɔrɔ, hali n'a y'a sɔrɔ a jɔjɔ na nka a ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ. Ko hali n'a y'a sɔrɔ cɛsiri dɔw kɛra kɛ kana sira fɛ, nka yɛlɛma minnu n'o kan ka kɛ, hali ni yɛlɛma dɔw kɛra kɛ, nka Mali bɛ min ɲinina bi o ye sɔrɔlasi minnu bɛ fanga na, yala u bɛna fanga in bila, u bɛna fanga in minɛ furancɛ joli kɔnɔ, u bɛna bɔ fanga na kɛta ni fɔta minnu wale minnu kan ka kɛ k'o dɔgɔda k'o perepere tigɛ di, ni si ma ɲɛ sɔrɔ. Ni dabali ni fɛɛrɛ ma tigɛ Mali fɛ ko Mali laban bɛna coron de. Hali ɲangi minnu talen don ka Mali sɛgɛrɛ, o ɲangi minnu bɛ sen na, mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔ la minnu ye politikimɔgɔw ye, olu y'a jira k'a fɔ o labɛnni a bɛ fɔ min ma ko réforme,
n'o ye ladilali kuraw ye olu ma se ka kɛ hali politiki sira fɛ hali kolatigɛla minnu kan ka nin baara minnu kɛ hali fanga yɛrɛ sira fɛ ko ɲɛma sɔrɔ nin si la nin ye Timiga ka kuma ye ko tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔlasiya sira kɔni fɛ maa bɛ se ka wasa jamana kanako la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min ye wasabulon wala minnu bɛ bi ni duguteya jɔyɔrɔ b'u bolo u ka ɲɛmɔgɔba u ka kuntigi n'o ye Maliki Jaw ye a ye kuma min fɔ nin kɛnɛ kan a ko u bɛna jamana marabulon n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a bɛna jɔnnasigi nin kunu in ɲɛna yala baaraba minnu kan ka boloda Mali kɔnɔ waleba minnu kan ka kɛ min b'a to Mali bɛ segin diɲɛ yɛrɛ marabaw dongo sira fɛ n'o ye bɛɛ sira ye o ko kan ka kɛ cogo min na dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ jamana marabaw bolo Choguel Kokala Mayiga bɛna jɔnnasigi ka ɲininka o baara la o bɛ dako min na a y'a fɔ nanzarakan na an k'a lajɛ n'an sera ka dɔ bayɛlɛma aw ye bamanankan na bisimila. Du rôle central du CNT dans le processus sur la base des acquis cumulés lors des sessions antérieures. N'an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ sɔrɔ minnu kɛra wasa minnu sɔrɔla an k'a lajɛ tɔnsigi tɛmɛnen ninnu la. Je demeure confiant qu'à l'engagement patriotique. Ne limaniyanen don n dalen don a la ka fɔ faso kanu o layidu tigiya o layidu minnu taara o kan minnu dira fasodenw ma. De l'ensemble des membres du Conseil national de transition. An minnu bɛ bi ni jamana ka danaya taara ka di anw ma k'an ka kɛ jamana marabaw ka kɔrɔsigi ye an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Et de l'administration à faire. Hali jamana mara kalifalen don minnu na u ka kan ka jɔ jɔda minnu na. Également de cette session d'avril. An kɛn bɛ ka nin kalo avril kalo in walanta minnu fana kɛ. Session de confirmation du rôle central du CNT dans le processus de transition. À ce point précis, je voudrais m'adresser solennellement à la du rôle central du CNT dans le processus de transition. Nin bɛ dɔ fara an ka limaniya ni an ka cɛsiri de kan ka dɔ k'a fɔ an minnu ye jamana marabaw ka kɔrɔsigi ye an ka jɔyɔrɔ an ni yɔrɔ bonɲɛ min bɛ furancɛ fanga in la sabatili cogo ɲuman na kɔni. Si ce point précis, o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna. Je voudrais m'adresser solennellement au Premier ministre. N b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'an dantigɛ jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye hali n'a ma tɔgɔ fɔ. Chef du gouvernement. N'ale ye jamana mara ɲɛmɔgɔ ye bi. Pour le dire qu'indépendamment des évaluations périodiques faites. Hali larawulini ni ɲɛɲini minnu n'olu bɛ kɛ waati ni waati o yɛrɛ dama tɛ koyi. Du PAG. Dabali ni fɛɛrɛ minnu n'o a fɔra u ka tigɛ jamana marabaw fɛ jamana bɛ se ka baara ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye. Les Maliens veulent savoir exactement l'état d'avancement du processus de. Malidenw bɛ fɛn min bɛ hami ni fɛn min ye bi o ye k'a fɔ yala olu bɛ se ka a ɲɛ sɔrɔ kabini jamana in mara kalifara jamana marabaa ninnu na yala u ye ɲɛ sɔrɔ jamana ka laɲiniw na wa baara minnu tun kalifalen don u la yala baara ninnu ɲɛnɛ bɔra ka se hakɛ jumɛn ma. De transition ainsi que le chronogramme détaillé, Monsieur le Premier ministre. Baara minnu kɛra jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ ani jamana yɛrɛ a kan ka baaraba minnu kan ka kɛ o baara ninnu bɛ dɔgɔda cogo jumɛn baara ninnu bɛna kɛ furancɛ jumɛn kɔnɔ a bɛna kɛ waati jumɛn kɔnɔ baara sugu jumɛnw kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka se ka walanwalan ka ɲɛfɔli kɛ perepelatigɛ la a bɛ se ka faamu cogo min. Cela est d'autant plus important o nafa ka bon ka se hakɛ min ma kɔni que c'est au peuple
qui revient la paternité des conclusions des ANR. Sabu jamanadenw ye forobasigi min kɛ fɛn n'u laɲini n'a ye o sabu tɛ foyi ye fa wɛrɛ tɛ o la tigi wɛrɛ tɛ o la fo n'a kɛra jamanadenw yɛrɛw de ye olu de ka laɲiniw fɔra jamanadenw ka forobasigi o senfɛ. Notamment celle devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali bɛ se ka bɔ nin lahalaya la ka segin jamana mara ka segin maracogo la maracogo minnu ni jamana dantigɛli ni sigikan ye o maracogo fɔ fanga o sigili jamana fanga marali politiki yɛrɛ kan ka boli sira o sira fɛ jamana dantigɛli ni sigikan ye o sira minnu bɔ jamana bɛ se ka segin o sira ninnu kan teliya la cogo min. Les échanges en cours avec la CEDEAO ne devraient en aucune manière constituer un facteur de blocage. Kumaɲɔgɔnya minnu bɛ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o tun man ka se ka kɛ dalu ye dalu min b'a to jamana ye o laɲini minnu kɛ o laɲini ninnu ka balan ka sabu kɛ kuma falenw ni gɛlɛya minnu tuma dɔ la n'o bɛ Mali ni CEDEAO cɛ o man ka kɛ sabu ye sabu min b'a to o baara minnu bolodara o bɛ se ka jɔ cogo min. De notre processus de refondation. N'o de ye jamana in an b'a laɲini ye min ye n'o ye ka jamana in lajɔ cogo kura la ka jamana in labɛn cogo kura la min ye jamanadenw ka haminako an'u fɛla an'u ka laɲiniw sabatili ye. Sur cette question, Monsieur le Premier ministre, nin ko in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Maïga. Rassurez-vous, vous serez certainement invité à passer devant le CNT conformément à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Ni o sente mgoyi bara beke faso fe ni faso sira do jamana marabaw bolo o bara minnu dira jamana marabaw ma o bara minnu bɛ se ka nɔbɔ cogo min k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɛsɛfɛsɛ n'a y'a sɔrɔ a bara ninnu bɛ ka kɛ i n'a fɔ bara dira aw minnu ye jamana marabaw ye bara dira ma cogo min. Pour des échanges plus approfondis, an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a hakili bɛ se ka fɛlɛn cogo min an ka nin ko in an k'a fɛsɛfɛsɛ. Dans un très bref délai. Wa o yɛrɛ o tɛna mɛn a bɛna sena teliya don nata ninnu na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Maliki Jaw de ye a ye dantigɛli min kɛ nanzarakan na an ye o la kumaba dɔw de ta k'o lase aw ma. Nka jamanadenw minnu n'u bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la bi sariyaw bɛ filɛ olu fɛ jamana bɛ kɔlɔsi jamana marabaw bɛ jɔna sigi baara minnu dir'u ma u sera ka baara nin kɛ ka se hakɛ min ma tuma dɔ la ni fiɲɛ sɔrɔla baara ninnu na o fiɲɛw bɛ fɔ latilenni kan ka kɛ kɛcogo min ninnu bɛ se ka taa fo k'a jira k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ Choguel Kokala Maïga a sugandili min kɛra n'a ka baara kɛta wala ka baara kɛlen ma taa ninnu jimi sira fɛ tɔw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko censure k'a ɲini a ka bɔ baara la maa wɛrɛ ka sugandi u b'u banamini sabu ale de bɛ t'i yɛrɛ ɲɛf'u ye ne b'a fɛ ka nin baara in kɛ n b'a fɛ ka nin baara in kɛ kabini ɲɛmɔgɔya in kalifana n'o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya ye n ye nin baara in kɛ ka se nin kimɛ na ɲɛ sɔrɔla nin yɔrɔ la tuma dɔ la gɛlɛya dɔw sɔrɔla la o gɛlɛya ninnu an bɛ olu kan a kan ka ɲɛnabɔ yanni nin waati cɛ n y'a jira u la a yɛrɛ ka kuma fɔ o la sisan n'o ye Maliki Jaw ye k'u bɛna wele bila k'a bisimila a bamanankan jɛlen de ye a ye kuma in fɔ ni waqiya de n'o tɛ bamanankan jɛlen an b'i kan wele k'i jɔna sigi yan k'i ɲininka kabini i sigira ɲɛmɔgɔya la baara minnu dir'u i ma i n'i ka jamana marabaw ma a y'a kɛ ka se kimɛ jumɛn na i kana ɲɛfɔli kɛ ani ci minnu dira aw ma n'o ye jamana ka ci ye a sera ka mun kɛ a bɛ hakɛ joli la o ɲininkali ninnu kan ka kɛ o wasadenw ɲininkali sera dɔ ma jamana forobalaselibaw fɛ u dɔw ye min fɔ an ka sariyaw lamɛn. Malidenw u cɛsirilen don Maliko la
u bɛ an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye son excellence Assimi Goïta u b'a kɔ bi u b'a kɔ sini embargo in ye kalo 3 ni kɔ kɛ a b'an kan nka a ma foyi bɔ an ka cɛsiri la a ma foyi bɔ an ka wulikajɔ la fasoko la a m'an bali fɛnɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ sɛnɛ na kɔɔri fɔlɔ ye farafinna kɔnɔ donc an y'o waleɲuman dɔn kɛ an ka kɔɔri sɛnɛnaw ye ka tila tuguni k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ Mali bolo bɔlen don u nɔfɛ sigika kuma na Mali ye sigika kuma jamana ye Mali ye danbe jamana ye o danbe an tɛna fɔ o kɔ an cɛsirilen don o danbe ɲinini na. wele min ne bolo ka se malidenw ma o ye alisa an bɛɛ ka kɛ kelen an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que an ka jamana bɛɛ b'a dɔn ka fɔ an bɛ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔ san nɔ donc pour que k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ a tɛ ɲa jamanaden bɛɛ de jɔyɔrɔ b'a la cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ sisan nɔ mɔgɔ si man ka to kɛrɛfɛ la mɔgɔ ma fana man ka labila kɛrɛfɛ la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye minnu bɛ wasabulon wala wasadenya jɔyɔrɔ la bi nin tun y'u ka seereya ye seereya bɔra an ka jamana ka foroba laseli bon ɲininkalikɛlaw fɛ. Ni musokɔrɔbaw a kɛnbɛ i n'a fɔ wuli kɛnbɛ an faso Mali kɔ tuguni diɲɛ jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye Organisation des Nations Unies u ko u ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min u ko k'olu kɔnɔ guwan bɛɛ hadamadenya hakɛ walew olu kankɔrɔ sɔsɔli ani o hakɛw u matarafa baliya o hami bɛ ni a y'a sɔrɔ o tɛ ka lawaleya Mali kɔnɔ yan a yɛrɛ tɔnba a yɛrɛ tɔn n'o ye Nations Unies a ɲɛmɔgɔba k'u b'a ɲini don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu fɛ ani u jɛɲɔgɔnw b'a sɔrɔ kan bɛ minnu ma yan o ye an faso Mali u ni marifatigi minnu n'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ani kanbɛn eko yɛrɛ dɔrɔn don wa diɲɛ yɛrɛtɔn minnu n'olu ni Mali ye kokɛɲɔgɔnw ye o nazarakan de ye ko partenaire Mali jɛɲɔgɔnw Mali kokɛɲɔgɔnw Mali baaraɲɔgɔnw k'u k'a lajɛ u ka kumaɲɔgɔnya a senna teliya min b'a to jamana in bɛ segin a marasira o ɲuman kan wala laada marasira kɔrɔlen kan. Antonio Guterres a ko k'ale sɛbɛkɔrɔ haminen do ɲangi minnu talen do ka Mali sɛgɛrɛ jamana bɛɛ lahalaya minnu na lakana waleya ɲɛsɔrɔbaliya hali Mali yɛrɛ ani marifatigiw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn na n'u k'a ma ko accord pour la paix au Mali a lawaleyali pereperelatigɛ la wala k'a sɛbɛkɔrɔ lawaleya wala k'a lawaleyali kɛ ni sɛbɛn ye nin sɛbɛn in nin ɲɛfɔli sɛbɛn in n'a kɛra diɲɛ jɛrɛtɔnba fɛ n'o ye Nations Unies a ka kɔrɔsigikulu min sigilen don diɲɛ kanako la u ye nin de fɔ an faso Mali kan marsikalo tile 30 tɛmɛnen ni ma fili a tile 7 a tile 8 ye bi ye sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ bi dukibaru kɛnɛ kan olu ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kunnafoni yɛrɛ labɛnni a ɲɛɲinini a n'a fasiri bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko studio tamani a ko cɛsiri minnu ni olu bɛɛ senna nin san tan laban in na faso in kɔnɔ yan a gɛlɛya a ɲɛ misɛnyara bi kosɛbɛ a gɛlɛya a kolokololen don bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye kana ni lakanako ye ani maracogo laada maracogo min bɛ yen n'o ye jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun a bɛ fɔ o ma ko constitution du Mali ale ye Mali maracogo ani fanga sigicogo ani fanga maracogo ɲɛfɔ nka Mali bɔr'o kɔnɔ a bɛ waatinin bɔ bi diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies a ɲɛmɔgɔba ko ale sɛbɛkɔrɔ haminen don Mali bɛ lahalaya minnu na ko o hami tɛ fɛn wɛrɛ ye hadamadenya yɛrɛ hakɛ matarafa baliya wale dɔw wa o tɔɲɔni ani jamanadenw ka hakɛ o magwɛn baliya an'o matarafa baliya Antonio Guterres a ye hakilina dɔw jira n'o y'a ka laɲiniw ye
ko laɲini minnu kɛra jamanadenw olu ka furubasigi u b'a jira k'a fɔ malidenw u degunnen don u tɔɲɔnnen don dimi bɛ u la wa Mali b'a fɛ de dabali ani fɛɛrɛ jɔnjɔnw ka sɔrɔ min b'a to yɛrɛsɔrɔ kuntalajan bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min. Mali bɛna kɛ jamana wulilen ka jɔ jamana kologɛlɛn ye ani jamana min ni a bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. O siratigɛ la sa laɲini minnu fɔra jamanadenw ka furubasigi la n'o ye consultation nationale ye fo olu ka lawaleya de wa olu ka sinsin o fana tɛ ɲɛ sɔrɔ fo jamanadenw ka don da kelen fɛ. Mali yɛrɛ politiki a kɛbaw cogobabaw bɛɛ lajɛlen ka kuntena kelen ta. A y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min bɛ senna Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o min bɛ senna ko ka o lawaleya. Wa y'a jira fana k'a fɔ Mali ani marifatigiw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkɛwale sɛbɛn min na n'a nanzarakan ye accord pour la paix et la réconciliation au Mali. A ko o sen sumayalen don kosɛbɛ o y'ale haminako dɔ ye. A ko k'a haminen don fana mɔgɔ minnu n'olu sigin bɛ Mali kɔnɔ ni malidenw don olu ka hakɛ o matarafali u kana ani u kɔlɔsili ni u tangani hadamadenya hakɛw la yɔrɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ ale haminen don k'a fɔ o kɔlɔlɔw ani o hadamadenya hakɛw olu sabatilen tɛ jamana in sigibaw yɔrɔ wa wale bɛ n'o de bɛ mɔɔw denw k'u tɔɲɔ ka lebu walew ta k'u sɛgɛrɛ ka tɔɲɔni juguw ta k'u sɛgɛrɛ k'u ka hakɛw ndaraki. Cɛsiri kan ka kɛ faso fɛ n'o ye faso Mali ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a dun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ o wale dunun bi kɛ n'o de ye hadamadenya hakɛ o bato baliya ni maa o ma ni fɛn o fɛn kɛra o kɛbaa ye teliyala olu o kɛbaaw ka minɛ k'u di sariyatigiw ma. A da sera fɛn min fana ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransikaw ka kɛlɛbolo min n'o ye Barikani ye ani l'Europe Faransi tun ye wele bila nanzara jamana dɔw ma olu fana ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo dayɛlɛ ka kɛlɛbolo sigi ka l'Europe jamana dɔw wele olu ni ale ka jɛ i n'a fɔ Mali ye Faransi fa dugukolo dɔ ye. Sabu Mali yɛrɛ ni Faransi ka ɲɔgɔn ta ye baliya o ye k'a fɔ Barikani a tun b'anw fa dugukolo kan nka yanni Barikani bɛ na nka nin yɔrɔ in pereperelatigɛ ma di fasiribondaso in fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw cogo min aw bɛ se ka faamuyali kɛ ne ye cogobali dɔɔnin k'a la. Yanni Barikani bɛ na Mali kɔnɔ Serval de tun bɛ yan o waati Professeur Jonkonda Traoré tun bɛ fanga na. A tun bɛ fanga na waati min ale y'a ɲini wala a fɔra ko a y'a ɲini ko Faransi ka Mali magwɛ o y'a sɔrɔ o waati min ye François Hollande ye ale de tun ye jamanakuntigi ye Faransi jamana kan. Nka nin kuma in fɔ kun ye faamuyali bi sɔrɔ cogo min nka dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ hali kuma min bi fɔ tiɲɛ don ni Mali tun y'a ɲini Faransi fɛ ko Faransi ka magwɛ tuma min na papalikɛla ninnu an t'a fɔ sa jamana borotɔlikɛla wa olu fɔlɔ de ye nin baara in daminɛ nka o kɔsa fɛ minnu ko ka kɛlɛ kun ye diinako ye olu donn'u senkɔrɔ ninnu tun ye jamana duguba caman minɛ. Kuma min tun b'u da o tun ye k'a fɔ kɛnbɛ ko kunda Mopti kan a waati gɛlɛyara kosɛbɛ o de senfɛ sa min fɔra wa bɛn yɛrɛ ma k'o kan koyi sabu aw ye Ala ka hinɛ Janko Sisoko la ani Faransi kunnafonilasenaw ye barosigi minnu kɛ tuma min na Professeur Jonkonda Traoré ale tun ye jamanakuntigi ye dɔgɔtɔrɔ Cheikh Modibo Jara ale tun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye. An ka laseli in na an y'a jira u la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Cheikh Modibo Jara ale ni sɔrɔlasiw ma bɛn fɔ la an ka don nata ninnu na an bɛ se ka hakililajigin kɛ u dɔw yɛrɛw la nka o n'a ta bɛɛ aw yɛrɛ ye Janko Sisoko ka kumaw mɛn o b'a jira k'a fɔ Mali hali ni Mali kɛra Faransi wele fɛn ye Mali ka laɲini tun tɛ Faransi ka i cogo an fa dugukolo ka nin cogo la. Serval bannen min bɛ fanga na bi n'o ye Emmanuel Macron ye aw bɛ to k'a mɛn aw denw n'aw mɔden da ko Macroni o bɛ Faransi jamanakuntigi a yɛrɛ kɛn bɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ Faransi jamana kan san 5 kura a bɛ k'o ɲini wala san 4 kura a bɛ k'o ɲini o Emmanuel Macron de nana ni Barikani o m'a ɲɛ koyi a tilala ka l'Europe jamanaw fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo dɔ fana labɛn n'o ye Takuba ye wa a tun b'a kɛ kɛcogo min a kɛra i n'a fɔ Mali tun kɛn bɛ ka sira d'ale ma ale ye Faransi
jamana maraba in a ye Mali ka ba ka guanforo ye a b'a fɛ ka jamana o jamana wele o bɛɛ welela o l'Europe jamana mɔɔw de welela u k'anw ka jamana kɛ k'a fɛlɛbɔ yɔrɔ ye Assimi Goïta ninnu nalen ani Choguel Kokala Maïga olu ko ti bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya hali ni Assimi tɛ kuma kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛn min Choguel Kokala Maïga fo ka taa don min ne k'a mɛn k'a fɔ Assimi k'a fɔ jɔnkala Choguel i bilara baara min na a ɲɛna a dabila wala i bi ka kuntilenna minnu ta o kuntilenna tɛ ne kuntilenna ye o tuma taa an ka maa wɛrɛ ɲini n'o kɔni ma fɔ Assimi fɛ anw kɔni b'a faamu cogo min wa an bɛ se k'a fɔ aw ye cogo min ni ye min mɛn baladen da k'o bɔra balaba de da min ye Faransi jamana ye a ye kolokololi min kɛ an fa dugukolo kan n'a ka kɛlɛcɛw ye yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ taa ye aw yɛrɛ delila ka Choguel ka kuma mɛn hali Mali kɛlɛbolo n'u k'u b'u ka pankolonw ta ka taa yɔrɔ dɔ ko Faransi bɛ ban o ma o de ma bɛn sa jamana marabaw ko bɛna lajɛ bɛnkan min bɛ Mali ni Faransi cɛ u ka yɛlɛma don la o ma kɛ Faransi fɛla ye Faransi yɛrɛ fana y'i can k'i jɔ k'u y'a mɛn k'a fɔ Mali bɛ ka wele bila Russie sɔrɔlasiw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Wangɛrɛ ne yɛrɛ tɛ s'a fɔ cogo la Wangɛrɛ ko in nana o de senfɛ Faransi ka fɔcogo la ko Wangɛrɛ tɛ foyi ye ko ye Russie sɔrɔlasi kɔrɔ minnu ye sɔrɔdasiya dabila ni sɔrɔdasiya kɛlɛ dɔnnanganaw don ko Mali marabaw an ka sɔrɔlasiw de taara ka taa bɛn kɛ ni olu ye u kana Mali dɛmɛ Mali b'u sara an de la ka ɲɛfɔli k'aw ye Faransi y'o bɔyɔrɔ dɔn k'o da tulu la k'o da jaba la k'i cogoba n'o ye koyi f'a sera ka l'Europe jamana tɔw bɛɛ lajɛlen bila nin kuntilenna kelen kan ko Mali kɛn bɛ ka wele bila Russie sɔrɔdasi cɛkɔrɔ dɔw ma u yɛrɛw ka fɔ cogo la ko o sɔrɔdasi cɛkɔrɔ ninnu ko Mali bɛn'o sara nafolo la Mali dun ye fantan jamana de a filanan fana ye min ye ko ninnu nakun ye an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw yɛrɛw u bɛɛ k'u yɛrɛw ni makaran u bɛ nin kɛlɛcɛ ninnu de wele u kana magwɛn ta k'u sɛgɛrɛ lakanako la Mali dun ko ale ma Wangɛrɛ wele ko Russie komi Mali bɛɛ marifaw ani kɛlɛminɛnw ani o baara minɛnw san Russie bolo wala a b'a ɲini Russie fɛ min kɔni fɔra an ye Rajal ni ma fili a fɔra de k'a fɔ Mali ko k'a ye kɛlɛminɛn ninnu san ni faso nafolo de Faransi nin kuma min kɛra wala nin kuntilenna minnu taara an faso Mali fɛ dɛ Faransi laban de nana kɛ u ka daga wulila songalama sɔrɔ u bolo u bɛ janga woloki la ka kɛ i n'a fɔ jɛgɛji bɔnbɛ jakuma tɔnna o gɛlɛya de bɛ Mali ani Faransi cɛ fo ka se bi ma diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnw u ka tɔn ɲɛmɔgɔba ko kwa olu ale ka hami dɔ ye jumɛn ye ko Faransi weleli Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ senna ko Mali yɛrɛ ko Faransi ka taa wala Faransi ye faso dugukolo bila ko kɛlen don kɔnɔguwan ye ko sabu jɔda min tun bɛ Faransi bolo ni Faransi y'o kɛnɛ ninnu bɛɛ labila ni Ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira na o ko kɛra cogo min Choguel kɔni ye caman fɔ la sa sabu ko Faransi de ko a bɛ taa wa y'u ka minɛnw cɛ Mali tɛna o kɛnɛ lahawta ba minnu bɛ kɔrɔn fɛ Mali tɛna o bila yen ten fo Mali ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini kana ni lakana dabali ni fɛɛrɛ ɲini min b'a to Faransi taara ka kɛnɛ lahawta ninnu to kɛnɛ ninnu bɛ se ka segin jamana ka mara kɔnɔ cogo min ko Antonio Guterres ko o kɛnɛ minnu bilara ko bɛna kɔnɔguwan lakana de lakuraya tuguni wa k'a bɛna olu yɛrɛw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ an fa dugukolo kan n'o ye MINUSMA ye k'a bɛna gɛlɛya don olu ka baara la o siratigɛ de la sa a b'a ɲini magwɛnkɛbaw fɛ dɛmɛkɛbaw fɛ teliyala u ka magwɛn walew ta Mali kɛn bɛ ka i dama kasi ka magwɛn dɛmɛ ɲini min kɛ k'u ka dɛmɛw ta k'an faso Mali sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw jalagili kumaw caman bɛ bi o jalagili ninnu a laɲini ye jamana sɔrɔdasiw u mankutuw bɛ tiɲɛ cogo min nin kɔni y'an ka sɔrɔdasiw ka kuma ye an ka Mali sɔrɔdasiw ko k'olu kɔni u nimisalen don jalagi gansan minnu bɛ ka ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a bɛ kɛ sabu ye ka Mali sɔrɔdasiw mankutu tiɲɛ anw yɛrɛw ka jamana kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ n'o ye général de l'armée a tɔgɔ yɛrɛ di jalaka tɛ di jalaka dɔ don a ko mankutu tiɲɛ ni tɔgɔ tiɲɛ minnu t'an bɛ ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ ko jugu kumaw don
galon fiŋ de don k'a fɔ ko Mali taara ka taa jamanadenw buruja minnu tɛ marifatigi ye minnu tɛ kɛlɛcɛ ye mura ko ye ngalon de ye. Mali ye nin fɔ waati la waati min hali lamɛrikɛnw yɛrɛw l'Europe jamana min n'u murutilen don Mali fɛ u yɛrɛw ka hadamadenya yɛrɛ hakɛ ɲinitɔ minnu bɛ n'o ye Human Rights Watch ye k'u bɛ Mali sɔrɔlasiw u bɛ k'olu jalaki u n'u dɛmɛbaw n'o ye risiw ye k'u ye dansago wale ta ka jamanaden gansanw sɛgɛrɛ. An ka sɔrɔlasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔw ko mɔgɔ minnu ni u bɛ nin mankutu tiɲɛ kuma ninnu fɔ nin mangoya kuma ninnu fɔ laɲini wɛrɛ t'u la koyi ka laɲini ye fɛn min ye u bɛ se ka Mali kɛlɛcɛw mankutu an'u tɔgɔ tiɲɛ cogo min. Baara wɛrɛ dun tɛ kɛla Mali sɔrɔlasiw fɛ fo ka jamana in kana papalikɛla ninnu ni hakɛw bɛ se ka sabati cogo min. Mali sɔrɔlasiw ko olu ka hami n'u ka cɛsiri minnu bɛ sen na foyi tɛ fo jamanadenw u ni n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min. U yɛrɛ ye dantigɛli kɛ n'o ye Mali sɔrɔlasiw ye ko ni jugu kuma minnu bɛ fɔ dalu foyi t'o la k'a fɔ ko Mali sɔrɔlasiw de bɛ ka jamanadenw ni halaki gansan minnu tɛ sɔrɔlasi ye u ma min u ma bɔ ko ye ngalon de ye ko kɛlɛ min kɛra Mali fɛ wa kɛlɛ min bɛ senna Mali fɛ Mali kɛn bɛ ka fɛlɛbɔli minnu kɛ papalikɛla ninnu k'u ka kow ban o papalikɛla ninnu olu de kɛn bɛ k'u daga sigi an faso da la koyi ko olu ye wulikajɔ min kɛ mura u ye bolisiraw ninnu bɛ se k'u fɔlɔfɔlɔ ka bɔ da o da fɛ u y'a bɛɛ de geren a gerennen kɔfɛ u sɔrɔla k'u fɛlɛbɔli daminɛ ninnu yɛrɛ ɲinitɔ sa o yɔrɔ ninnu na Mali sɔrɔlasiw taara u fɛlɛbɔ de ka sɔrɔ k'u ka kow ban ni Mali ka kɛlɛbolo u b'a fɔ min ma ko MIG 35 u ye sana dabali fɛrɛ tigɛ ye sabu n'i y'a ye k'a fɔ mɔnɛ tun bɛ don Mali la a caman tun ye sana kɛlɛ a fɛrɛ n'a minɛnw tun tɛ Mali bolo. Mali yɛrɛ ni Russie ka bɛnɲɔgɔnya in dɛmɛ in a kɛra sababu ye papalikɛla ninnu u fɛlɛbɔra de k'a ɲini k'u lakodɔn pereperelatigɛ la ka sɔrɔ k'u fɛlɛbɔ sabu ninnu kɔni u bɛ min ye papalikɛla ninnu ye u b'u kolokolo jamanadenw de la u b'u kolokolo jamanadenw na u bɛ se ka dimi don Mali kɛlɛcɛw la cogo min. An tɛ chef d'état-major général an t'a yɛrɛ ka kuma lamɛn a ɲininkali min kɛra jamana yɛrɛ ka foroba laselibon fɛ n'o ye ORTM ye a ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ o jaabi ninnu filɛ nin ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen Mali sɔrɔsiw ye intervention kɛ Mura an ye communiqué mɛn antenne kan mun kɛra yɛrɛ an taara Mura an ma taa kunfɛ an ye information de sɔrɔ kibaruya dɔn sɔrɔ k'a mɛn ko terroriste ɲɛmɔgɔ u tun y'u dalajɛ yɔrɔ in na ka opération planifiée contre ka taa sɔrɔsiw attaquer ani ka population min bɛ yen ka ɲagata sigi olu kan depuis an kibaruya sɔrɔ a bɛ opération bɛ kɛ cogoya min na an wulila ka taa opération in mener ka sɔrɔsiw ta hélicoptère la hélicoptère 5 de ye fɛn na la sɔrɔsiw ta hélicoptère ka taa jigin depuis an ka mɔgɔ jiginna dɔrɔn o commencé ka kisɛ caman mɔgɔ la donc an mɔgɔ fana ye combat engagé a combat jugara dɛ a jugara an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ banna la dɔ sara la donc o de sababu la an ye dugu bɛɛ nettoyer an ye mɔgɔ bɔ minnu tun t'a la an ye mɔgɔ ninnu bɔ jamaw cɛ la population tɔ ye minnu sigasɛgɛli ninnu na k'olu don hélicoptère ka na n'u ye Bamakɔ an ka baara ye ka mɔgɔ jugu de kɛlɛ terroriste an ka baara ye k'olu de kɛlɛ an y'a kibaruya mɛn an ma taa Mura ka taa population civile faga Mura bɛ yen depuis a ye ɲini ka san 10 bɔ ni mɔgɔ bɛ yaala la Mura an ma deli ka opération mener n'i y'a ye an taara yen kibaruya jɔn de tun b'an bolo donc an ma taa Mura ka taa population faga an taara Mura ka taa jugu de faga o b'an yɛrɛ ka baara mission kɔnɔna la ka jamana lakana ka jamanadenw lakana ani k'u ka bolofɛnw lakana an ye tɛgɛ Mura o de kama sinon an ma taa population fagali kama an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka mission kunba kun ye ka population lakana de donc an tɛ se ka wuli population kama ni mɔgɔ fɛn fɛn ye fɔ o ye juguya nkalon de ye o bɛ ka ta ka da an na pour que sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ depuis kalo 3 kalo 4 bɛɛ b'a dɔn mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi sɔrɔsiw wulila an bɛ ka taa jugu ɲini fu u dogoyɔrɔ la ne bɛ fɛ ka mun fɔ armée Mali siya ko tɛ armée Mali la an tɛ siya ko tɛ armée Mali la armée Mali kɔnɔ siya bɛɛ b'a la donc siya bɛɛ b'an na hali minnu taara opération na i b'a sɔrɔ siya bɛɛ de b'a la donc an tɛ se ka wuli k'a fɔ k'an bɛ wuli siya dɔw kama k'a fɔ k'an bɛ t'o fɛn sugu o tɛ an ka kɛlɛkɛbolo ye quoi an ka kɛlɛkɛbolo ye sariya ye mun fɔ ni kisɛ tiɲɛna an bɛ kisɛ ci la k'i faga i bana ni nafa an b'i minɛ k'i di gendarmerie ma an y'o de kɛ nin opération de senfɛ
dɔw fagara dɔw minɛna voilà an ye baara kɛ o cadre de la. Bon ne bɛ wele mun bɛ ka simalenw mɛn k'a fɔ ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi ka wuli ka jugugalon da ka da sɔrɔsiw la o tɛ foyi bɛ ka essayer ka mɔgɔ instrumentaliser ka fɔ ko siyako kɛlɛ ni fɛn ninnu o tɛ lamɛnbagaw min fɔ armée malienne ye kelen de siyako tɛ an ka armée malienne donc an tɛ se ka wuli siya dɔ kama tɛ se ka wuli siyako dɔ mɔgɔ fɛn bɛ k'o information ninnu fɛ je pense que o ye jugugalon de an ka kɔlɔsi o mɔgɔ ninnu dɔ la parce que bi bi in na jamana bɛ ka lafiya min sɔrɔ an bɛ opération min kɛ bɛɛ b'a dɔn an tɛ se ka taa baga mɔgɔ ma k'a fɔ ko i ye nin an bɛ mɔgɔ caman minɛ mɔgɔw ko an bɛ mɔgɔw faga civils faga an ye mɔgɔ dama min minɛ k'u bila ou bien mɔgɔ dama min minɛ ka na di justice ma n'u tilala ka bila ou bien mɔgɔ dama min minɛ o ka ca kojugu o ka ca ni banna si an t'o si fɔ yɛrɛ mais ni nin fɛn sugu ninnu dɔw kɛra dɔrɔn dɔw bɛ profiter nin fɛn na an b'a dɔn jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ nin fɛn in kɔfɛ ka wuli ka armée malienne tiɲɛ mais ne t'o ko yɛrɛ dogo bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛ nin fɛn kɔfɛ donc an k'an kɔlɔsi an ka jamana de don an ye tenue don pour ka jamana lakana fɛn bɛ don a la an b'o de kɛ an tɛ yan kulonkɛ kama dɛ an bɛ jamana de lakana kama ni tɔw bɛ kulonkɛ la ka fɔ ni jamana in dafiri la an bɛɛ de bɛ dafiri a fɛ an t'o la ni mɔgɔ fɛn ni marifa b'i bolo n'i y'i jɔ an ye an bɛ ka jamanaden de lakana n'i y'i jɔ an ye dɔrɔn an bɛ kɛlɛ an y'o de kɛ Murata an bɛ continuer k'o de kɛ ka jamanadenw hakili sigi an bɛ yan o de kama an bɛna ni ɲɔgɔn caman de kɛ n'an mɛn ka fɔ jugu bɛ yɔrɔ min na an ka kɛlɛ in kun yɛrɛ ye mun ye kɛlɛtigi kun ye mun ye ka wuli ka taa jugu ɲini o fɛn na an bɛna continuer o de fɛ parce que politique ye moyen d'a ma o ye hélicoptère san ka d'a ma o ye hélicoptère combat san ka d'a ma mun bɛ se ka tir kɛ radar b'an bolo drone b'an bolo mun b'an jɛ foyi t'an jɛ sisan an bɛ se ka mun kɛ an seko damayira la an b'o de kɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye Jarakɛ ka kuma mɛn dabali ni fɛɛrɛtigɛba ko ma ko général de division yɛrɛ don ko Umar Jara Jarlaka kɔni hali n'o kɛra kɛlɛtigi ye kɛ an kɔni bɛ se k'an da sago fama dɛ an ka jalatigiya nka Jarlaka ninnu nalumaw ka ca dɛ o tɛ tulon Umar fatigilama o tɛ tulon dɔn dɛ inshallah. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ale bɛ nin siratigɛ la mais a y'a sɔrɔ tɔnw bɛ yen tɔn minnu olu kɛn bɛ ka don Mali sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ bɛ yen politiki tɔn yɛlɛma bɛ o la u ko jamana kana ani jamana lakana ko olu bɛ ka a ko lajɛ ni jiɲɛma jɔlen u ko tiɲɛ don jɔn k'a la Mali sɔrɔlasiw bɛ ka ɲɛta sɔrɔ kɛlɛ daga la ka sabu kɛ dantigɛli minnu n'olu ye dantigɛli minnu bɛ kɛ jamana yɛrɛ sɔrɔlasiw ka kibaru lase kɛbaw fɛ kibaruya minnu bɛ fɔ fɛ nin bɛɛ lajɛlen dalu ye dalu min bɛ ka jira k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw u bɛ ka kɛlɛmasaya farida wa hali an ka jamanaden minnu sigin bɛ a yɔrɔ kofɔlenw la olu yɛrɛ ka seereya o bɛɛ ye dalu ye o b'a jira k'a fɔ lakana a bɛ ka sabati dɔɔni yɛlɛma ko a bɛ fɛn min ɲini Mali sɔrɔlasiw fɛ hali bi u k'u cɛsiri ka dɔ fara cɛsiri kan min b'a to jamana in a bɛ se ka yɛrɛkun sɔrɔ cogo min yɔrɔ bɛ ni papalikɛlaw kɛn bɛ k'u dagaw sigi o yɔrɔw la jamana fan o fan fɛ min b'a to jamanadenw ni bɛ lakana u sigilen don faso dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ u k'u bɛ ɲini Mali marabaw fɛ u ka dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'o kan ka tigɛ min b'a to papalikɛla ni kana sabatibaliya min bɛ Mali kɔnɔ lakana sabatibaliya min bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ don o don dɔ ka bɔ o lakana sabatibaliya la nka ni Mali ni papalikɛla ninnu ka dagaw cira ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'u gɛnna ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali k'i gɛlɛya jamana mara ka kan ka segin o yɔrɔw la cogo min n'o de ye jamanadenw haju ɲɛfɛnw u mago bɛ fɛn o fɛn na n'u ka hadamadenya tɛ taa o yɔrɔ ninnu kɔ n'o yɔrɔ kɛra yɔrɔ labilalen ko Mali sɔrɔlasiw ni jamana marabaw k'u jija u ka jamanadenw ka haju bɛ ɲɛ cakɛ bondaso minnu na ni magɔn minnu kan ka o jamanadenw u sɛgɛrɛ f'u sigiyɔrɔ la gɛlɛya bɛ minnu kan hali bi Mali k'i dɔ fara u cɛsiri kan u bɛ fɛn min fana ɲini Mali sɔrɔlasiw fɛ hali bi sawo u bɛ u ma ni k'u cɛsiri hadamadenya hakɛ a kan kɔrɔ sɔsɔ wale foyi kana kɛ Mali sɔrɔlasiw fɛ u k'u janto kosɛbɛ dansago bɛ se k'a fɔ n'o bɛ kɛ Mali sɔrɔlasiw mankutu tiɲɛni
ka baara yi siratigɛ la u k'u cɛsiri u kan'u sɔrɔ fiyewu sabu u b'u ka baara lanɔgɔ de u b'u ka baara segin kɔfɛ u k'u b'a ɲini donlatigɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu jalagiko kuma minnu taalen don ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sabu baara ɲuman min bɛ ka kɛ ko tigatoli kelen a bɛ dafa tiga a b'a bɛɛ kɛ puru a b'a goya sɔrɔlasiw bɛ ka cɛsiri minnu kɛ n'u m'u kɔlɔsi mankutu tiɲɛbaw wala mankutu tiɲɛwalew n'u kɔni kɛra kɛfɛn ye a bɛ dɔ de bɔ u ka wasa la olu kɔni yɛlɛma ko olu kɔni bɛ Mali sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ koyi diɲɛ don o don u b'u yɛrɛw ni saraka k'u yɛrɛw bakun k'o di faso in bɛ se ka kumabɔ kana bɛ se ka segin Mali fantan naani fɛ cogo min wa u b'a ɲini jamanadenw fɛ Mali sɔrɔlasiw bɛ baara min na u k'u jija ka dɔ fara kɔnɔjɛya kan ka dɔ fara sɔrɔlasiw dɛmɛni kan ka don sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ min b'a to ka baara nin a donni bɛ se ka kun wɔrɔ cogo min nin ye yɛlɛma ka kibaruyaw ye olu ka hakilinata ye fɛn min ye an ka sɔrɔlasiw ka baara in na